सूर्य मंदिर तले मिली प्राचीन कीर्तिराजी कोणार्क जीपीआर सर्वे कला एसआई और एनजीआरआई टीम चिन्हट हेले दुईटी प्राचीन मूर्ति 15 मीटर तलू ठाब हेब पुरातन मूर्ति आज राडार सर्वे विश्व ऐतिह्य कोणार्क सूर्य मंदिर चतुर्पार्श्व बाली तले बहु पुरातन मूर्ति पोती हुई रही जाइछि। जातीय भू भौतिक गवेषणा संस्था एनजीआरआई एवं भारतीय प्रत्नतात्विक सर्वेक्षण संस्था पक्षर मिलित भाव में ग्राउंड पेनेट्रेटिंग राडार सर्वेरू यह जमापड़ी। एसआई सुपरिटेडेंट डीबी गणनायक तत्वावधान में मंदिर सम्मुखस्थ 100 फुट माटी तल पर्यंत जीपीआर सर्वे करा जायछि। प्राय 5 घंटार अधिक समय धरी 15 मिनिट भूतल को स्कानिंग करा जायथिला। एही समय रे दुईटी जगार बाली तले मूर्ति रहितबा जमापड़ी। से स्थान सफा करा जाउछि। से स्थान को वर्तमान सफा करा जाउछि। यह 2 दिन धरी चलिबो। यह परे माटी खोला जाई मूर्ति बाहर करा जिबा बोली सूचना रही। बाली तले केते पुरातन कारुकार्य मूर्ति सब रही ताहा ए जीपीआर सर्वे जना पड़िबो। एबे दुईटी जगार मूर्ति रहितबा चिन्हट होईछि। खूब शीघ्र सेगुडी को कढ़ा जिबो बोली गणनायक कहिसेंती। सर्वे समय रे भूतत्वविद मानस रंजन स्वाई, डेप्यूटी सुपरिटेडेंट चितरंजन दास, एनजीआरआई एके पांडे और विभागीय वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रही। विश्व ऐतिह्य कोणार्क सूर्य मंदिर चतुर्पार्श्व बाली तले बहु पुरातन मूर्ति पोती हुई रही। जातीय भू भौतिक गवेषणा संस्था बा एनजीआरआई एवं भारतीय प्रत्नतात्विक सर्वेक्षण संस्था एएसआई पक्षर मिलित भाव में ग्राउंड पेनेट्रेटिंग राडार जीपीआर सर्वेरू यह जमापड़ी। एएसआई सुपरिटेडेंट डीबी गणनायक तत्वावधान में मंदिर सम्मुख 100 फुट माटीतल पर्यंत जीपीआर सर्वे करा जाउछि। सबठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि यह आगामी समय मध्य जारी रहबो। प्राय 5 घंटार अधिक समय धरी 15 मीटर भूतल को स्कानिंग करा जाइथिला। एही समय रे दुईटी जगार बाली तले मूर्ति रहितबा जमापड़ी। एही स्थान को सफा करा जाउछि। यह 2 दिन धरी चलिबो। यह परे माटी खोला जाई मूर्ति बाहर करा जिवो बोली सूचना रही। कोणार्क रे जीपीआर सर्वे कला एसआई और एनजीआरआई टीम चिन्हट होईछि। दुईटी प्राचीन मूर्ति 15 मीटर तलू ठाब हेब पुरातन मूर्ति। इस संपर्क में अधिक सूचना देवाई आम सहित जोड़ी होती ऐतिह्य गवेषक अनिल धीर। श्रीजुक्त धीर स्वागत। जो भाव में वर्तमान सूर्य मंदिर रे जानवाक मिली प्राचीन कीर्तिराजी एबे भी भूतले आहुरी रही। 15 मीटर तलू दुईटी पुरातन मूर्ति चिन्हट होइथिबा सूचना रही। एने कौन रखिबा आपनक मत? किछा आश्चर्यजनक कथा नुहे आगे एटा गोटे रिच आर्कियोलॉजिकल साइट। आमे आजि जाय के तुरंत आमे ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट करिवु। आमे कमर खतर प्रोजेक्टटा करिवु। जीपीआर टा एबे गोटे बहुत भलो आविष्कार कहीं कि आर्कियोलॉजी रे बहुत ये था हिट एंड मिस था। आपण गोटे जगह खनन करिवे किछि पाइबे किछि न पाइबे आगे प्राय सबठार गुरुत्वपूर्ण कथा होछि ए सब को खोलाखोली करी धीरे धीरे जो भूतल रे प्राचीन मूर्ति रही कीर्तिराजी रही यहा को जदी बाहर को अणा जाए यहा ऊपर मंदिर रो कोनोसी प्रभाव पड़िबा नाही। आगे जदी मंदिर रो प्रभाव पड़िबो से खोलिबे नाही से सेमति तळे रहिबो आगे। एमती एते 15 फुट रो खनन करिवे नाही काहे मंदिर एमती भी डेलिकेट स्टेज रे अछि। आउ ता तळे बहुत आगे से पुरी मंदिर हो लिंगराज हो कोणार्क हो ई आगे ए जो काम चलीथिला जेतेले वर्षे चलीथिला सेठी पूरा गोटे बसती हेतिला। लोक माने सेठी रहउथिले। गोटे छोटो गां बलिया थिला। केते दिनस होउथिला रिजेक्ट होउथिला ता बदल नुआ होउथिला एक्सपेरिमेंटेशन होउथिला। केते स्टोन ब्लॉक ये सब एरिया भरपूर आगे एथरे अछि। जेमती आपन कहिली एते किछि आश्चर्यजनक कथा नाही कि बाहरिला निश्चय बाहरिबो। सेटा कोन खाली जह सेटा कोन एमती कोन प्रीफैब थिला जेमती आमे ये करूछु मेट्रो ब्रिज करूछु गोटे पिलर छिडा करलु आ गोटे जगह रे ब्लॉक आनी कि थोई देलु सब पत्थर एठी आस्तला। पत्थर क्वालिटी थिला कोटा करू करू भांगी जाउथिला कंप्लीट होनतला ताकू सेठी छाडी दउथिले एमती भर्ती से एरिया रे अछि। आउ एटा किछि माने बहुत बड़ डिस्कवरी नुहे से एसएलआ भी जानिचंते
ତା ତଳେ କିଛି ଅଛି ସେଠି ତ ତେବେ ଖନନ ଏହାକୁ କରି ବାହାର କରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ? ଏହା ନା ନା ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବାହାର ଶୁଣନ୍ତୁ ବାହାର ତେବେ ହିଁ ହବ ଯଦି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୁ କିଛି ରିସ୍କ ନାହିଁ। ମୂର୍ଖଙ୍କ ଭଳିଆ ଏମାନେ ଆମର ମେଘାନନ୍ଦ ପାଚେରୀ ପାଖରେ ଖନନ କରିକି ପୁରୀରେ ଆମେ ଟଏଲେଟ କରିବୁ ଇଏ କରିବୁ 5 ମିଟର 10 ମିଟର ଖନନ କରିଥିଲୁ ଯୋଉଟା କେବେ ବି ହବା କଥା ନୁହେଁ। ଓକେ ସେଟା ଏଏସଆଇ କାହିଁ ଚୁପ ରହିଥିଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେମିତିଆ ଖନନ ସେମିତିଆ ହେଭି ମେସିନାରୀ ସେଗୁଡା ଗୋଟେ ହେରିଟେଜ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଖରେ ଆଲାଉ ନାହିଁ ଆଜ ପର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନର୍ମସ ହେଲା। ଓକେ ପୁରୀରେ ବି ଯଦି କୋଣାର୍କରେ କିଛି ପାଇଲେ ଠିକ ଅଛି ତାକୁ ଏମିତି ଷ୍ଟଡି କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୋଲିକି ବାହାର କରିବା ସେଟା ମାନେ ସମ୍ଭବ ବି ନୁହେଁ କି ଏଟା ମାନେ ଆମର ରିସ୍କ ବି ଅଛି ସେ ମନ୍ଦିରକୁ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏଏସଆଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟେ ଇଏ ନେବେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ କହି ଆସୁଥିଲୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭଙ୍ଗା ତୋଳା କରନା ତମେ ଚାରିଆଡେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ହେଲା ସେ ହରିଶଙ୍କର ହେଲା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ହେଲା ସେ ପୁରୀ ହେଲା ଏଗୁଡା କରିବାଟା ଭୁଲ। ସେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଚାରିଆଡେ ବହୁତ ଅବଶେଷ ଥାଏ ଆପଣ ତାକୁ ଏମିତି ପରମାନେଣ୍ଟ ତାକୁ ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ସେଠି ଟାଇଲ ଲଗେଇକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗଛ ଲଗେଇକି ବେଞ୍ଚ ଲଗେଇକି ଓକେ ତାକୁ କଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା କୋଣାର୍କରେ। ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥାଉ ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଅନେକ କାନ୍ଥରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ କାନ୍ଥ ସାଧା। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନା ସମୟରେ ନା ନା ବାହାର ନା କରାଯାଇଛି? ଏଇଟା ସବୁ ଯୋଉ ରିପେୟାର ଆମେ ଆଜ୍ଞା ୟୁନେସ୍କୋର ସିଗ୍ନେଟରୀ ୟୁନେସ୍କୋ ସିଗ୍ନେଟରୀରେ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷକୁ ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତାର କପି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଓକେ କାହିଁ କଣ ହବ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଆପଣ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେମିତିଆ ବନେଇଦେବେ ଯେମିତିଆ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଟାଇମ ଆସିବ କି ସେ ଓରିଜିନାଲ କିଛି ରହିବନି ବୁଝିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନର୍ମ ଥିଲା ଆପଣ ଯୋଉଠୁ କିଛି ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ପ୍ଲେନ ପଥର ଲଗେଇବେ। ଓକେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଆମର ନିଜେ ଆମର ଅମୀୟ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀ କନଭେନର ଥିଲେ ବହୁତ ଥରେ ଲେଖିଥିଲେ କି ଆପଣ ଯଦି ରିପ୍ଲେସ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କୋଣାର୍କ ଚାରିଆଡେ ଗୋଟେ ପଥର ବୁହା କେନାଲ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଏ ହଜାର ହଜାର ପଥର ପଡିଛି ଆପଣ ସେଇ ପଥରରେ ରିପ୍ଲେସ କରନ୍ତୁ ଯୋଉ ପଥର ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଥିଲା କାହିଁକି ସେ ପଥର ପ୍ରଚୁରରେ ଏବେ ବି ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା। କୋଣାର୍କ ଚାରିଆଡେ ପଡିଛି ସେ ପାଖ ଗାଁ ରେ ପଡିଛି ସେ ନଈଗୁଡା ପାଖରେ ପଡିଛି। ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ପଥର ଆଜିକିଆ ପଥର ଯେ ଏବେ ତିଆରି ହେଇଛି ତା ରଙ୍ଗ ବି ମ୍ୟାଚ କରୁନି ବୁଝିଲେ ଠିକ ଜଣା ପଡୁଛି ସେ ପଥରରେ ଲଗଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଏମିତି ଅଛି ଯୋଉଠି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଗୋଟେ ରଥ ଟଣା ହଉଛି ତାର ଦିଟା ଜାଗାରେ ଅଛି ମଝିରେ ପ୍ଲେନ ଲଗେଇବେ ଫେର ପଛରେ ସେମିତି ଯୋଉଠି ହଉଛି ଆପଣ ଓରିଜିନାଲ କୁ ହିଁ ରିକ୍ରିଏଟ କରନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ। ଆପଣ ସେଠି ତଳେ ଲେଖି ଦେଇ ପାରନ୍ତି ଏଇ ଦିସ୍ ପୋର୍ସନ ହାଜ ବିନ୍ ରିପ୍ଲେସଡ କି ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସିଏଟ ଅଲଗା କଲର ଦେଇପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ଗୋଟେ ଚକର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ 4-5ଟା ସ୍ପୋକ ଦେଖେଇବେ ନାହିଁ ତାକୁ ଧଳା କରିଦେବେ ନୂଆ ପଥରରେ ପୁରୁଣା ପଥର ବାକି ଥିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବ୍ୟାଡ ଇଫେକ୍ଟ ହବ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ତାକୁ ଅରିଜିନାଲ କୁ ଯେମିତି ସେ ଯୋଉ ରଙ୍ଗର ଥିଲା ସେଇ ପଥର ଲଗେଇକି ତାକୁ ତା ଗ୍ଲୋରିକୁ ରିଷ୍ଟୋର କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏଥିରେ କିଛି ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି କି ତାକୁ ଆପଣ କିଛି ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମେ କିଛି ଅଂଶ ଯାଏ କୋଣାର୍କ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନିଥିଲା କି ଆମେ ଆଉ ପ୍ଲେନ ଷ୍ଟୋନ ବ୍ଲକ ଲଗେଇବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ବି କହୁଥିଲୁ ପ୍ଲେନ ଷ୍ଟୋନ ବ୍ଲକ ଯଦି ଲଗଉଛ ସେଇ ଟାଇମ ର ଷ୍ଟୋନ ବ୍ଲକ ଲଗାଅ ବହୁତ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପଡିଛି ମୁଁ ନିଜେ 800 ଷ୍ଟୋନ ବ୍ଲକ ଗଣିଥିଲି ଆଜ୍ଞା 12 କିଲୋମିଟରରେ ଇଏ ଯୋଉ ପଥର ଆସୁଥିଲା ଇଏ ନଈ ବାଟେ ଆସୁଥିଲା ନଈରେ ତାକୁ କାଠରେ ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଫ୍ଲୋଟ କରିକି ଆଣୁଥିଲେ। ବହୁତ ପଥର ବାଟରେ ବୁଡି ଯାଉଥିଲା ରହିଯାଉଥିଲା କି ଭଲ ଥିଲାନି ତାର ଗୋଟେ ପଥର ରଖିବାର ଷ୍ଟୋନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି ଥିଲା ସେଇଠି ପଡିଥିଲା ସେ ପଥର ଆଜି ବି ଅଛି। ଆଜି ବି ସେ ପଥର ଅଛି ସେଇ ପିରିୟଡ ର ଯୋଉ ପଥରରେ କୋଣାର୍କ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେଇ ପଥର ଆଣିକି କାମ କରିଲେ ଆଉ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଅନିଲ ଧୀର ରହିଥିଲେ ଐତିହ୍ୟ ଗବେଷକ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତଳେ